Der Vermieter. Der Vermieter বাড়িওয়ালা। Der Vermieter steht vor dem Haus. বাড়িওয়ালা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। Die Vermieterin. Die Vermieterin মহিলা বাড়িওয়ালা। Die Vermieterin sitzt im Garten. মহিলা বাড়িওয়ালা বাগানে বসে আছেন। Der Vertrag. Der Vertrag চুক্তি। Der Vertrag liegt auf dem Tisch. চুক্তিপত্রটি টেবিলের ওপর রাখা আছে। Zumachen. Zumachen বন্ধ করা। Die Tür ist an der Wand zu. দরজাটি দেয়ালের পাশে বন্ধ আছে। Freuen sich. Freuen sich আনন্দিত হওয়া। Er freut sich zwischen den Gasten. সে অতিথিদের মাঝে আনন্দিত বোধ করছে। Scheinen. Scheinen আলো দেওয়া, মনে হওয়া। Die Sonne scheint über dem Balkon. বারান্দার উপর সূর্যের আলো পড়ছে। Fehlend. Fehlend অনুপস্থিত। Der fehlende Schlüssel liegt unter dem Teppich. হারিয়ে যাওয়া চাবিটি কার্পেটের নিচে পড়ে আছে। Bald. Bald শীঘ্রই। Bald sind wir in der neuen Wohnung. শীঘ্রই আমরা নতুন ফ্ল্যাটে যাব। Die Feier. Die Feier অনুষ্ঠান, পার্টি। Die Feier findet hinter dem Garten statt. অনুষ্ঠানটি বাগানের পেছনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। Der Glückwunsch. Der Glückwunsch অভিনন্দন। Die Karte mit Glückwunsch liegt auf dem Tisch. অভিনন্দন সম্বলিত কার্ডটি টেবিলের ওপর পড়ে আছে। Der Samstagabend. Der Samstagabend শনিবার সন্ধ্যা। Wir sind am Samstagabend in der Stadt. আমরা শনিবার সন্ধ্যায় শহরে থাকব। Die Einweihungsfeier. Die Einweihungsfeier নতুন বাসার উদ্বোধনী পার্টি। Die Einweihungsfeier ist im Garten. বাসার উদ্বোধনী পার্টি বাগানে হচ্ছে। Genau. Genau ঠিক, সঠিকভাবে। Die Uhr hängt an der Wand genau. ঘড়িটি দেয়ালে ঠিকভাবে ঝুলছে। Hinter. Hinter পেছনে। Der Stuhl steht hinter dem Tisch. চেয়ারটি টেবিলের পিছনে আছে। Neben. Neben পাশে। Die Lampe steht neben dem Sofa. ল্যাম্পটি সোফার পাশে আছে। Über. Über উপরে। Das Bild hängt über dem Sofa. ছবিটি সোফার উপরে ঝুলছে। Unter. Unter নিচে। Die Katze ist unter dem Tisch. বিড়ালটি টেবিলের নিচে আছে। Zwischen. Zwischen মাঝখানে। Der Tisch steht zwischen den Stühlen. টেবিলটি দুইটি চেয়ারের মাঝখানে আছে। Aussehen. Aussehen দেখতে, দেখাতে। Die Wohnung sieht in der Nacht schön aus. রাতে ফ্ল্যাটটি সুন্দর দেখায়। Die Begeisterung. Die Begeisterung উচ্ছ্বাস, উত্তেজনা। Die Begeisterung ist im Raum groß. ঘরের মধ্যে উচ্ছ্বাস অনেক। Doch. Doch কিন্তু, তবুও। Die Brille liegt doch vor dem Fernseher. চশমাটি তো টেবিলের সামনেই পড়ে আছে। Gemütlich. Gemütlich আরামদায়ক। Das Sofa ist im Wohnzimmer gemütlich. বসার ঘরে সোফাটি আরামদায়ক। Hässlich. Hässlich কুৎসিত।
Das alte Bild hängt an der Wand hässlich. পুরনো ছবিটি দেয়ালে কুৎসিত দেখায়।